من شما را نمیدانم هشی مکان های ساعتی 8 سحر ساعت 12 شید باقی پدر بینم میبرم Hi. Thank you. Have a good night. You too. Thank you. Короче, охирон заказ буд, махкамш мекунем. Ирӯз ку чансим шид. Ирӯз гарени бачид кор. Нағзи бачид кор. Праздник доштан, чизе доштан. Короче, ирӯз родной ровно $300. $299 да 16 соат. 15 соат. Чётко ибад. Пантон ба худо то пагара. Зин. Короче, айни миҷоя заказ додиам ба чӯча. Ирӯз кора дер сар кардем. Айни ҳисси сар кардем. Неки худо ба шукр. Неки ҳаракат мекунем. Ирӯз ҷумъа бояд кор нағз шавад. Ҳаракат мекунем ки ҳамин рӯзам як бало карда. Иш клипи гап ҳамин цел $300. Ин ҳамин рӯз ма бояд фарқ надорад то соат 11 шавад, 12 шавад, 1 шавад. Бояд $300 бизанам. Амин. Ай хвари чи адмира. Ани миҷоя заказакай неплохо, неплохо. Чансма $8. Амин. Ҳама салому метадидем. Кал чхели. Hi man. Исаҷи. Окей, тестко. Шхиме. Вроди шаҳр хушрӯ, пагода зур, закази хушрӯ дод. Якм заказа гирифтем $18 да Чикаго. Мебинем ку да Чикаго корбор чхелай родной. Иҷазура штати мо. Айни миҷай заказ ку бидроем. Hello. Thank you. Гирифтем якм заказа ва чӯча кора да Чикаго сар кардем. Омада баробар сразу кор. Заказа гирифтем. Ку фир мегардем. Настроениёи ман зур. Мада форид, ман хирсан. Чикаго, Чикаго. Пиццаки шаҳромак да Чикаго я нам. Have a good night. Thank you. Thank you. Yakın zakaz dodayım da Chicago. Şansım. $18 $50 цент. Неплохо. Мерем он даунтаун да кор мекунем, тамошо мекунем. И дига территория шаҳр. Даунтаун яъне ҳамин ҷои домои баланд короче, центр мерем, центр. Мерем жанг тамошо мекунем, мебинем ку чӣ хеле мешавад, чо чиму мешава. Кор боромон. Давидум бефара шидаме. Заказа ки зур ба сари заказа короче овардам мега бидро хона. Ва очай. Hi. Hi. How are you? Okay. Thank you. Have a good night. Yeah, and when you close that metal door, make certain the bolts in the frame. Okay. And leave this one ajar a bit. Okay. Have a good night. You too. Thanks. Thank you. No, just leave it ajar. I have another one. I have someone else coming yet. So just leave it ajar and I'll lock it later. One sec. چی میگم من؟ No. Just leave it. Just leave it slightly open. Open, yeah? Yeah. Okay. What that? Just a little bit. والله این چیز میگم من نمیفهمم بخ. No. Just leave the door open just a little bit. آخرشو.
بکن چیکار میکنی؟ تیا قشقتی گرفت محکم کنیم انگلیسی را ندونی بینم خیلی بیچورا میگه درک ای قرق محکم که آخ ما محکم کردم دود و مقصد ای که در ای قرق محکم که ای شپوش ما یکی جا میدونم چی میگه اوکی بیچورا این ولی دایره بی هم جوش دا میخره جوش دا تلفن بازی توبه کردم خدا ای کاروچ تاخم اکا فون پاد کامپیر گانده بده واقعاس کدیشه بره دا کنیه چیت کلت موقع ندون انگلیسی را گیته چی گفته سی توبه